Hello guys, it's me again, Dudong Badi. Hello to all my friends in Facebook, TikTok, and YouTube. And this is Cebu guys, this is Cebu. We're here in Cebu, Mandawi, Cebu, nearby airport. Actually guys, ubanan ako akong anak kay mag-audition sa Got Talent Cebu. Hopefully na makuha siya, maselect siya para makabayad po may sa mga bayro nun ba, mga bills. Kumukita na akong anak, masinso na it's time to shine, no? Vacation dire, vacation dito. Kaya nga akong dungog manggod mga guys, ang akong anak Mike tingog mo na akong mga nadungog sa mga ningho, mga chismis ba. So nami dire sa Cebu, we're in Cebu. We're here in Bay Hotel. I really like the hotel, guys. I really like the hotel. The service, the staff is good. See? It's nice. That's all, guys. So, mauro to, guys, ha? Kay next episode, kung madawat akong anak, pero di madawat, sorry na lang. Bye-bye!